इरे यही तो थला कुआर चलीगला से पुणी बुला ए बुला हाँ हाँ कौन होला मु यही दिया भाई। अरे हे बुला हाँ। अरे तू यही मु केते आड़े खोजलेनी अरे भागवत बोला तो सरीला भोग तो खाइले आ तू शोइबुनी कि आज भागवत टुंगे रे तू कुआडे बाहरिलनु आउ कोन एटी मादियाई हाँ सेई भागवत टुंगी रे सोई सोई खरा वर्षा काकर कुहुड़ी सबू खाई देखिनी मते थंडा ना ज्वर ना काश ना किसी आउची। ए तू तो गोटा बुला षंड तोर घर अच्छी ना द्वार अच्छी तू तो जो मठ बाड़ी पिंडारे पाइलु शोई पइलु आज कौन तू से चट्टाण रे शोइबुनु कि रे तू कुआडे बाहरिलनु देखा जाउची जमा मुझे चट्टाण राउ सोईबिनी काहे मु जदी तो भलिया हैची हेई मते औषध बषध किछि काम करिवनी आउ आजी ठारू ए चट्टाण राउ ए बुला सोईबनी आउ कोउड शोइबु तू ए बुला चलिया कुआडे जिबु शहर को ए बुला अरे तू जा ना रे शहर को तू शहर को चली गले आमरे भागवत टुंगीटा पड़िया पड़ जिवो रे केही आसीबेनी रे टिके भागवत सुनी देले आम मनटा पूरा कुंडमट हो जाए रे तू जा ना रे बुला आमको छाड़ी तू जा ना तो हाथ धरी के बुला तू जा ना आमको छाड़ी ये शहर को जा ना शहर को जदि मु न जीवी ताले ए सब दुनिया रो विषय रो मु जानिबे केति मु टिके अधिका सिना जानिले पुणी मु एठी पड़ी आसीबिनी। आई तू जमा जानिनु रे बुला तू जमा जानिनु से शहर रे ना तीन तीन लाइन बाट गाड़ी खाली आउची जाउची हे अनानी ता पे पारे ना तू पूरा झाड़ा हागे मठी हेई पड़ू तू जमा जाना आउ कोन हेइबा कुष्ठ ठाकुर को वासुदेव जेतले मुंडे गिरी नेकी जाउथले जमुना नाई रे अथळे पानी ठाकुरे चाहिले बेली सिना से पानी सुकी गला हेदी मते ठाकुर बाट देखाइ देबेनी मु चलीबिनी हेइडी मु चलीली शहर को बुला ए बुला इरे मो कथाटे सुनु बुला संसारी बुला बुला
संसारी रे संसार सड़क खसड़ा भारी हाउले हाउले चला तो सगल रे हाउले हाउले चला तो सगल कुंडले कालिया ना धरी संसारी रे संसार सड़क खसड़ा भारी संसार सड़क खसड़ा भारी সেই ছড়াটা ମୋ ପଛରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁ କରୁ ତାର ଏତେ ଗରମ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତ ଗରମ ନୁହଁ ଆମର କେତେ ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଠୁ ହୀରା ପଥର ସିଜ୍ କରି ଆମକୁ ହାତ କରି ପିନ୍ଧାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରି ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମୋ ନାଁ ନାଗେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳା ମୁଁ ନାଗ ନୁହେଁ ସତ ନାଗଠୁ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ମୋ ଜ୍ୱାଳାରେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଶିବେଇ ଶାନ୍ତର ପୁଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରତିକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ପୁଅ ହେଇ ତା ବୋପାଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମହାପାତ୍ରେ ତା ପୁଅ ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଦଉ ଆଉ ଯଦି ତା ନ କରେ ଛୋଟ ଖାଇବ ସେ ଶଳା ଏକ ତା ବୋପା ନୁହେଁ ତା ପୁଅଟା ବି ବାଦ ଯିବନି ଦେଖିଲ କି କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶଳା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଶଳାର ବି ଏତେ ଗରମ ସାରେ ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ହଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁ କ୍ଷମା ଘଟଣା ହେଲେ ତା ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପାତ୍ର ହାରିଗଲା ଆଉ ଜିତିଗଲା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ପାଠଶାହାଣୀ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗରାଜ ଜିତିବ ଆଉ ସେ ମାଷ୍ଟରଟା କେମିତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତମେ କରିବ ମହାପାତ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କରିବି କଣ କରି ସାରିଛି ଏକା ମାଷ୍ଟର ନୁହଁ ତା ଝିଅ ଶଶୀ ବି ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବ କଣ କହିଲ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଶିବେଇ ଶାନ୍ତର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ରୂପ ବି ସେମିତି ଗୁଣ ବି ସେମିତି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ତା ବାହା ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ନେତ୍ର ଫସି ପଡି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟାକୁ ଆମ ହୀରାପତ୍ର ସପ୍ଲାଇରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଭାଇଟା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଭଉଣୀଟା ସ୍ମଗଲର ଖେଳଟା ଜମିଜାମଟା ଆଉ ତା ବାପାଟା ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଆମେ ତାକୁ ନାଇ ନାଇ କରନ୍ତେ ହଁ ହଁ କହନ୍ତା ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜ୍ଞା ତା ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦଉ ଭିଚାରୀଟା ଏନଗେଜ ହେଇଯିବ ଏଥର ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ପକାଅ ମହାପାତ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗକୁ ନୁହଁ ଏଥର ପାଦ ପଛକୁ ପକାନ୍ତୁ କାହିଁକି ମହାପାତ୍ରେ ଶିବେଇ ଶାନ୍ତରା ଝୁଅ ଶଶୀ କହିଲେ ସେ ହନୁମନ୍ତ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରି ଭୋଗ ଧରି ଇଆଡ଼େ ଆସିଛି ପାଖେ ଟିକେ ମହାପାତ୍ରେ ମାଷ୍ଟର ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆରେ ନାଗ ତ ଏଠି ସେ କୋଉ ନାଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ପୂଜା ସାରି ଏଠିକି ଫେରି ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରି ବୁଝ କଣ ଭୋଗ ସାରି ଫେରିଲ ମତେ କ୍ଷୀର ନ ଢାଳିଲେ ତମେ କେବେ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ମୋ ନାଁଟା ନାଗେଶ୍ୱର ଦିଅ ଦିଅ କହୁଛି
ମୋ ବାଟ अरे किसी नहीं महापात्रे ଆଜ୍ଞା मास्टर झीटा तो भारी गुलुगुलिया है ନିଆଳି ଛେନା ସାରେ ନିଆଳି ଛେନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୟସର ତେଣୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭଦ୍ରାମୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ भद्रामीर शेष सीमार मु तो पहुंची जाई कोर्ट कचेरी ठू आरंभ करी पार्लियामेंट पर्यंत समस्ते जानती मु जड़े सचोट भद्र व्यक्ति ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଅସଲ ରୂପଟା ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବା ଜାଣିଥାନ୍ତେ କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ମୁଗଳଟାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରନ୍ତି मो ना नागेश्वर मंगरा मो नागनुर सत नागठू बेसी भयंकर ए भयंकर रूप धरिया पाई तो बापा मते बाध्य करी तो बापा शिवई शांतरा मो राजनीतिर शत्रु ଆଉ ତ ଭାଇଟା ମୋ ବିଜନେସ୍ ର ଶତ୍ରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଣାଣ କରି ଦେଖିଲି ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ତତେ ନେଇଗଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଫା ଭଳିଆ ସଫା ଇଏ ଗୋଟା ପଟେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟା ପଟେ ଝିଅ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବି ଆରେ ନହୁ ହଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଅନୁଶୋଚନା ବି ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳା ହେଇଯା ଆମେ ଅଧିକ ହେଇଯିବା ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଯାଅ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ କ'ଣ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହେଲେ ତମେ ଜଣେ ଦେହ ବେପାରୀ ହେଇଯାଅ ଆମେ ସାରେ ତମ କାଷ୍ଟମର ହେଇଯାବେ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଲୁ ମହାପାତ୍ରେ ତା ବୋପାଟାକୁ କହିଦିଅ ଆଉ ଯେମିତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଏ ଆଉ ଯଦି ନ ଦିଏ ସେ ଶଳାଟା ବି ମରି ତମେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ନାଗୁଣୀ ନୁହେଁ ସତ କିନ୍ତୁ ନାଗୁଣୀ ଠାରୁ ବେଶୀ ବିଷାକ୍ତ ମୁଁ ଧଣ୍ଡ ମୋଟିକିରି ତ ଦାନ୍ତକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି ଚିହ୍ନିଛୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମହାପାତ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନମିନେସନଟା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମିନେସନ ଟାଇମଟା ଆଗେ ମାଷ୍ଟର ଝିଅ ଦେହରେ ବାଜୁ ଟିକେ ମୋ କଥା ଆଗରୁ କରା ଇଲେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କରିବା ସିଲେକ୍ସନ ଭଲରେ ନହେଲେ ମନ୍ଦରେ ଆମେ ଭୋଟଟା ନବା ନା ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଠି ଦାନ୍ତ ନା ଦହିବ କିଏ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବ ହେ ଚୁପ କର କହୁଛି ଚୁପ କର ସାଧାରଣ ଶାଳୀନତା ଆପଣମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ହଁ। କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଛେଳି କୁକୁର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ତ ନିଜ ଭଉଣୀ ଥିବ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଂସକୁ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା କରି ଖାଇଯିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ତୁ କଣ ଆମ ସାରକୁ ଭାବିଲୁ କିବେ ସରେ ତ ବୋପା ଭଳିଆ ଗୋଟା ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କିବେ ଇରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ପଟା ମୁଣ୍ଡାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାରଙ୍କର ଯାଇଛାଇତା ନା ଇରେ ଖୋଦ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟା ଅଦା ବେପାରୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହଁ। ମୁଁ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ତମମାନଙ୍କ ଜୋତା ମାରେ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖେଇ ଟକି ବହୁତ ନଖରାମି ଦେଖଉ ତୁ ନାଗୁଣି ନା ତୋ ଦେହରୁ ଏ କପଡ଼ାଟା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ମୋର ନାଗିନା ସ୍ୱରରେ ତୁ କେମିତି ନାଚୁଛୁ ଦେ
କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ନିରୀହ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖି ଟଣାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଇରେ ବାପରେ ବାପ। बाबू କଣ କିଛି କହିବୁ କି? ठीक समय जदि पहुंची न थाते ताहले से राक्षसटा मते झुणी झुणी खाई जाई थांता। सतरे आपण भगवान रूप रे आसी पहुंची जाई मो जीवन बचाई जाइचंती। ए ऋण मु ए जन्म रे सुची परिबिनी। ସେ ଋଣା ଫୁଣା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଭାଗବତରେ ପରା ଅଛି ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। କାହାର ଉପକାର କର ବା ନ କର, ହେଲେ ପର ଉପକାର କରିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ପର ଉପକାର ପରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। आपण को ना गाँ ठिकाना ସବୁ ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ବୁଲା ବେଲି ମତେ ସମସ୍ତେ ବୁଲା ଡାକନ୍ତି। ଆମ ଘର ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂର। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣେ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ସହରକୁ ଯିବି, ଟିକେ ନୂଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ବୁଝିବି। ହେଲେ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଜମା ସେମିତି ହଇନା। आपण रहउचंती कोठी खाउचंती कोन? ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଦିଟା ଖାଇଦେଲି। କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ନହେଲେ କା ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଇଲି। କଥାରେ ପରା ଅଛି ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯାହା ମିଳଇ ମୁଁ ତାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି ଖାଇଦିଏ। ମୁଁ ଯାଉଛି। देखंतु एठी जहा सब घटिला आपण मो व्यतीत ଆଉ କି କଥା? ଏ କଥା କାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? କଥାରେ ପରା ଅଛି ଚୋରି କରିବ ମହତ ଲୋକର ପାଲେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ଠେଲି ବେଲି ରହିଲେ କାଇ आपण सबुदिन रहुनांती मते आ डर लागिबनी। ଆଉ କୋନା ମୁଁ ଆଇଛି ଏ ସହର ବୁଲିବି। ନା ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସହର ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଗେ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ରହିବି? ମୁଁ ଯାଉଛି। बाबू टिके रहिबेनी। କହିବୁ କି? आपण मोर जीवन बचाई देछथि। खाली खाली चली गेले मते कष्ट लागिबेनी। भोग टिके पाइकी जिबेनी। ଓ ଭୋଗ ତ ଭୋଗ କିଏ ମନା କରନ୍ତି? ଯାଉନୁ। सतरे बाबू आपण का ऋण ना ए जन्म मु केबे भी सुझी परिबिनी। ए जन्म नुह तो सबु जन्म पे मु साथी करी रखिबी ताको। ଥାଉ ସେ ଋଣ ଫୁଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଇଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ସହର ପର ବୁଲିକିରି ଦେଖିବି। ହେଇ ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ? ମୁଁ ଯାଉଛି। बाबू सतरे बाबू तमे कण आउ थे स्वप्न हो आसबनी? से रिमझिम राति रे तमे कण मो साथी कथा हबनी? आसब ना बाबू आसब ना? मला मोर हे मु एते कथा ठियाई भाबी गेलेनी। ना ना मते जेमे देले जेबाकू पड़िबो। फुल प्लीज कहली तो देरी हो गला आउ केबे मोर लेट हेबनी। यही कथा ठीक 1000 थर कह सारू। तुम सहित मोर कथा हबार नहीं कि रहीबार नहीं। मो बाटे मु चली कौन करबी? नुआ नुआ पुलिस चाकरी खाली ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। हौ हेला तुम
ड्यूटी कि नहीं तुम पाखे तुम रुह मु चली ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅନି? ଘରେ ଯଦି ଫୁଲକୁ ପଚାରିବ ଫୁଲ ତାର କି ଉତ୍ତର ଦବ? ମେଘ ଯଦି ମୟୂରକୁ ପଚାରେ ମୟୂର କ'ଣ କହିବ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଁରା ଆଉ ମୟୂର ଭିତରେ କିଛି ବି ତଫାତ ନଥାଏ। ସେଇ ଉତ୍ତର କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି? କାହିଁ ତମେ ଟିକେ ଦଉନା? ହଁ ये फूल तुमको बहुत भल पाए फूल होर तमें होच जीवन कारण तमें ही मो आरंभ और तमें ही मो शेष। आखी
रमार जन्मदिन 21तम जन्मदिन रे आज आम घरे छोटिया पार्टी आयोजन। अरे मु मार्केट आसवा अनेक देरी हो गलानी देखे मो श्री लक्ष्मी सेणे कौन कले। समय ज्ञान नहीं कौटी चली पूरा अखिंडा गप। लक्ष्मी लक्ष्मी जाउची जाउची अरे कहीं आसुच से रही जाओ तमें जानी एका स्त्री हो। एमिति कोन देखुछ? अरे तुमको देखुच लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी तमें घर आसिल ना को विवाह भीतर उठी आसिल? एमिति कोन कहउछ म? ए सतरे लक्ष्मी तमें आज जो प्रकार सजसाजरे पूरा मेकअप नहीं ना तुमको देखिले मोर पूरा आम बागर कथा मन पड़ुछि। की छपरा लोक के जानी से रसिकता सियाडे रख आगा मत कह रमा पाई सब आनिछ ना नहीं? अरे आनिछि बाबा सब आनिछि। अच्छा तमें एठी जो व्यवस्था करबा थिला ताको करिछो ना निजको सजाइबार समय गुडा काटी देछो? सब काम सारी मंदिर रु फेरी तुमको अपेक्षा करथिली। अच्छा रमा गाधै छलानी? हां ठाकुर का पादुका पानी रे रमा उमा दी जण जाको गाधै सरले। ओ बुझिली बुझिली। यही समय भितरे मैडम आमर निजको टिके सजाई पड़चंती स्वामी की देखे हेवा पई आउ ना। एई सत कहिबा को गले तम कथाटा सत 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 अनेक दिन हेलानी साड़ीटा आनिलोनी केतेबेले पिंधिबाको टिके समय भी पाउनथि हेले जानिच साड़ी पति ना मोर भारी दुर्बलता। सतरे एकदम सत। देख प्रतिवर्ष सावित्री अमावास्या रे तमे मो पई एमती नाली पिक पका साड़ी खंडे आनी निश्चय आनी। मु तुमको किछि मागुनी खाली मु तमरी आखि आगे ठिया हे तुमको मो आखि पुरेई की देखिबी। एई देखिलो एई कथा बाउडा रे मु तुमको दंडवत हबा को भूली जाईची। ओ हेला हेला उठबा एका थर संजय बेलू हेतले चली न थांता कौन? अच्छा एथे रमा पाई नाली धोती आ नाली गामुछा अच्छी आ उमा पाई ता पैंट शर्ट अच्छी से माने को देई दबो से माने पिंधी एठी आसीबे ताउटे पठे दबो। এই হচ্ছে মো স্ত্রী লক্ষ্মী মরণ সহিত সংগ্রাম করুথিবা গোটাଏ মা গছ তଳେ নଳୁଆଟା নଳ জখুଛି গছ ଉପରେ মা চড়েই বসিছে তাକୁ সে শিকার করিব হেলে নির্বোধ মা চড়েইটা জানি পারুনি হাউ টিকক পরে তার প্রাণ চালিଯିବ কিন্তু সে হস খুশি তা পিলা মানক পাই আহার সংগ্রহ করিবারে ব্যস্ত ঠিক এই নির্বোধ ছড়েই ভଳି মো লক্ষ্মী আরে জমার পাঞ্জি পোছিবা আরম্ভ কলানি হেলে এ বিষ্ণু এ লক্ষ্মী তমকু ছাড়ি এ বিষ্ণু মহাপাত্র কোন বঞ্চি পারিব মরি জীবনি সে মরি জীবনি डाक्तर रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये सब को देखला बेल को मो मुंड किछ काम करूनी। सुबुची ना नहीं? अरे सुबुची बाबा। अरे सुबुची ना नहीं तुम? अरे सुबुची एते जोर न डाकी धीरे डाकी थले भी मते सुबिता तमर खाली सब बळे सेई भलिया कथा। अच्छा मैडम तमर को भलिया कथा टिके कहू ना हमें सुनिला। देखो रामाज माता को पिंधिबा को राजी होउनी। कोन हला तो पिंधिबा को राजी होउनी? नहीं काई राजी होउनी? अरे तमे ताको पचारलनी? हां काहे के पचारिबो तमे तो मा ना दिन हेले आकट करबनी बुझिलो सब दोष होउची तमर। और
ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏ ରମା ରମା, ଆରେ ସେ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ଦେଖ ମୋ ରମା ନାଲି ଧୋତି ଆଉ ନାଲି ଗାମୁଛାରେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆରେ ହେଲା ବାବା, ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ରମା, ଏ ତୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତୁ କ'ଣ ଆକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲୁ? କେତେ ଦିନ ଏ ବୁଢା ପୁଅଟାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ? ଆରେ ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାପା, ଭାଇ ପାଇଁ ଏ ନାଲି ଧୋତି ନାଲି ଗାମୁଛାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଲେ ପାଣିତେଲ ହେଇନତ ନା? ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ପାଗଳା। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତମେ ଏଠି କଥା ହଉ ତ, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ନେଇ ଆସି। ହଁ ଯାଅ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଆଣିବୁ। ଆରେ ପାଗଳା, ହଁ, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ, ବୁଝିଲୁ ରମା? ଏ ରମା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟି ହେଇଥିଲା ତା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଲି ଗାମୁଛା ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେ ନାଲି ଗାମୁଛାକୁ ତ ବୋଉ ତାକୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧାଇ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲା ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିଲା। ସତେ ନା କଣ? ଆରେ ସେଇ ଦିନରୁ ପୁରା ତୋ ବୋଉର ଏକା ଜିଦ୍, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଲି ଗାମୁଛା ଆଉ ନାଲି ଧୋତି ଆଣିବ। ମୁଁ ନାଲି ଧୋତି ଆଉ ନାଲି ଗାମୁଛା ଆଣିଛି। ଆଉ ସେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀକି ଭଲ ପାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ବୋଉ ଘରେ ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କରିଛି। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବ। ଆରେ ବାବା, ଆସ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆର ମା ଆଉ ମା, ଆରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ସାରିଲେ ମୋର ଘରେ ସେଠି କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଗୋଟାକ ଯାକର କାମ ପଡ଼ିଛି। ଆସ। ବୋଉ, ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ବାପା କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ କତିରେ ଛୋଟ ଛୁଆ। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଅଝଟ ହେଲେ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ତୁ ତ ଯଶୋଦା ମା ହେଇପାରିବୁ। ବୋଉ, ତୁ ଯଶୋଦା ମାଇ ଆମକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଡାକ, ଆମେ ଯାଇ ତମକୁ ଯିବୁ, ତୁ ଆମକୁ ଖୋଇଦେବୁ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଆସୁଛ ନା ନାଇଁ? କେମିତି? କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଡାକିଦେଲେ ଯାଇ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ? ଯଦି ଖାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟିରେ ପାହାର ଖାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଜମାଜୁଳ ଗଛରେ ବନ୍ଧାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ ନା କହିଛୁ କ'ଣ ଭାଇ, ମା? ଠିକ କହିଛୁ ଭାଇ। ବୁଝିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମୁହଁ ଦେଇଛ, ଏଥର ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ନାଚି ନାଚି ଜହ୍ନ ତାରା ଦେଖେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ଭାଇ, ବୋଉ, ବୋଉ, ଆମକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ହଉ ହେଲା, ଆ ଧନମଣି, ଆ ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆସ, ଆରେ ଆସ, ଆରେ ଆସ।
ବଡ଼ ଠାକୁର ତୁମ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ତୁହାର তুমি ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ତୁମ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ତୁହାର କ'ଣ ଭାଇ ଏ ବୟସରେ ବାପା ଆମକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ପୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବୋଲି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ମା ବାପା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଶଗଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଦୁଃଖ ଭରା ସଂସାର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚକା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କରି ନେଇପାରିବାନି କାହିଁକି ନା ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା ପାରିବାନି କାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଆମ କାମ କେବେ ବି କରିବାନି ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପରି ମୁଁ ବେକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଚାକିରି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ ଭାଇ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମନ କଷ୍ଟ ନା ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଉନୁ ବୋଲି ଛୋଟ ଚାକିରି କରିବାକୁ ତୋର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ଆରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କଲେ କ'ଣ ଆମ ଘର ଚଳିବନି ଆରେ ନାଇଁ ରେ ପାଗଳା ବାପାଙ୍କ ପରେ ଯଦି କିଏ ଘର ଚଳାଏ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁ ନୁହେଁ କାହିଁକି ମେହନତି କରି କ'ଣ ଘର ଚଳିବା କ'ଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଭାଇ ଆରେ ପାଗଳା ଆରେ ତୁ କାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ବଡ଼ ଭାଇକି ଘର ବସାଇ ତାକୁ ତୁ ପୋଷିବାକୁ ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆରେ ଖେଲା ବୋଲା ବୈଶାରେ ତୁ ବାହାରକୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଯିବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯଦି କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁ ନୁହେଁ ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସବୁ ବୁଝୁଛି ତ ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗ କତରେ ମୁଁ ହାର ମାନୁଛି ଆରେ ପାଗଳା ଏ ହତବାଗା ଭାଇଟାକୁ ଯଦି କେବେ ଭୁଲ ବୁଝି ତାଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତୁ ମୋତେ ଥରେ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି କେବେ ରହିବିନି ଭାଇ ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ପାଗଳା ନାଇଁ ଆରେ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ଆଉ କେବେ କହିବିନି ଦେଖ ଭାଇ ଯଦି ଆଉ ଏମିତି ଥରେ କହିଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ମୋତେ କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ନା ପାଗଳା ଶୁଣ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବିନି ହେଲା ବାବା ହେଲା ତୁଙ୍କର ଘରେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଡାକୁଛି ମଉସା ଆରେ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଘରେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମଉସା ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛୁ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଚାଲ ଆଜି ଡାକିଦେବା ଆଜି ଆସୁ ସେଇଟା ଏ ଘରେ ବସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଆଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ହେଲେ ମୋ କଥା ତାର ଟିକିଏ ମନେ ପଡୁନି ଆଜି ଆସୁଛି আরে বিষ্টু আরে তু কেতলে আসিলু কথা কোন আবে যা আরে দেখা হেলাণু গছরু পড়িলা ভଳି କଥା ହଉଛି ହେଲେ ଅଲଗା ବେଳେ ଭାଇ
तो कथा अरे मो कथा गोटे मन ना ना कौन अरे तो भाउज मला दिन ठारू ए शिव कथा तोर कौन मने पड़ुनी अरे तू एइथिपाई रागिଛୁ विश्वास कर अरे तो घर को केते थर जीवी बोली बाहरची किंतु समय अभाव जाई पारुनी काई तो स्त्री कौन तोते मना करिसिला कौन अरे सेमिते कथा नुहे शिव अरे निजर भोक मेंटेया पाई अजगरटा सिना छेड़ी को गिड़ी दिए आ ताको हजम करिवा पाई से मोटा गछर आश्रय निए ता देरे गुड़े हवा पाई रे बुझिलु शिव जेतेबेले ताको मोटा गछ कि छेड़ी न मिले सेतेबेले से छेड़ी खाइबार भोक आ मोटा गछरे गुड़े हेबार सुखरु जेतेबेले वंचित हुए सेतेबेले से खाली डहल विकल हुए आ करी ऊपर को अनाई गर्जन करे न निस्तेज होई माटी ऊपर सोई पड़े अरे ठीक से ही अजगर परी मो अवस्था अरे छाड़ से कथा आ तो कथा कौन कहलु तू भलो अछु तो ए विष्णु तू कौन मते छोट पिला भाविचु ए गप कही मते भुलाई दबु आउ दे छाड़ मु तते फाइनल कथा पचासी एथर को इलेक्शन नॉमिनेशन करलु काई मते कहलु अरे केमिति नॉमिनेशन करथंती एक तो पार्टी टिकट देलानी है दुई रे है निज खर्च रे इलेक्शन लड़ीबा मो पाके संभव न अरे से कथा तो मते कहि पारि थांतु अरे पार्टी टिकट न देला नहीं हमें स्वाधीन हिसाब रे अरे स्वाधीन हिसाब रे हमें तो नॉमिनेशन फाइल कर पातंते अरे केमिति कहिथांती को मुह नहीं मु तते कहिथांती अरे गत इलेक्शन ने तू तो जीपीएफ उठैलु आ भाउजंकर जा गणा गांटी तला सेतक भी बिकिलु आ मोर भी प्रचार कलु हेले लाभ कौन हला अरे से एमएल सीट पाई मु जीतिली ना से नागेश्वर मंगराज जीतिला स्वाधीन पादी गौड़ ध्वज पाठशाणी ए देख शिव ये सब को दृष्टि रखी मु भाबिली बसी जाटा ठीक हबो अरे विष्णु ए थरे बसी गले ए राजनीतिर घोड़ा दौड़े रे हमें बहुत पछरे पड़ी जबारे अरे मु बुझुची ता छोड़ा तू अनेक गुड़िए पैसा पतर खर्च करथबु ये पिला मानक पाठशाठ पढ़ेबा ए चाकरी करेबा एमती अनेक गुड़िए पैसा खर्च होइतबो ए विष्णु गोटे काम कर कौन हला ने ए पैसा रखी था अरे ने कहूची चल आगे नॉमिनेशन फाइल करी आसिम चल चल अरे शिव ए एते गुड़ाई टंका पुणी अरे आउरी नबी आवश्यक पड़े मो पुओ रति ठारू मु आउरी पैसा आनी तते देबी रे अरे एमएलए इलेक्शन को लड़ीबा को हेले हमको मिनिमम कोटिए टंका आवश्यक अरे से पैसा पाई तू जो आउरी ना से पैसा कतर बात मु बुझिबी तू चालू आगे नॉमिनेशन फाइल करिया चाचा अरे तो बुझुनु काहे कि शिव कहलु अरे गत इलेक्शन भली एथर जदी से रिजल्ट जाला ताले अरे इलेक्शन हार जीत अछि आउ ए इलेक्शन ना को मात्र तू नॉमिनेशन फाइल करिबी आउ जीता पटोटा होची तो सांग शिवेई सामंतराय ए बुझिलु शिव तू तो पुओठू टंका आनी इलेक्शन लड़ीबा को मते कहूछु हाँ अरे देख शिव तो मो भीतर सिना संपर्कटा गढ़ी उठिची हेले तो पुओ जे आम परिधि भीतर को आसीबो ए কথা तू भाबी पारुछु केमिति कहलु अरे जेते जा हेले से पर आजि कालिका पिला अरे ए विष्णु अरे घर तोड़बारे ये शिव सामंतराय केबे भूल करेनी रे अरे मु परा मो पेंशन बईटा मो पुओ रतिना रे करी देछि अरे सीए मते सहयोग करबनी से कोन मते पर करी देबो ना कोना ए तू कौन कहली शिव अरे तो पेंशन बईटा तू तो पुओ नार करछु ए देख शिव एथि पाई तू दिने ना दिने पछताइबू सेते बेले कहबू विष्णु ठीक कहउतला कि भूल कहउतला हो सेचार जेते बेले जा हबा कथा हबो अरे दुनिया रे केही मते न पचाले नाही हेले मो सांग विष्णु कोन ता सांग शिव को भूली जीवो से कोन मते पर करी दबो अरे ए शिव भाई तते कोन मु भूली पारिबी तू परा मो सांग अरे तू जेबी तते मु जम्मा भूली पारिबिनी तो मन रे टिके गर्व नाही कि अहंकार नाही कि अभिमान नाही तते मु केबे भूली पारिबिनी बुझिलु ए तू से टेका टेकी कथा ता करना तू आगे चालू नॉमिनेशन फाइल करिया चल अरे चाल कहूची अरे जीवा तो जबार अरे आज होची मो बड़ पुओ रमार जन्मदिन ए भाउज कोन टिके घरे करछंती मु तांको डाकी दउची ए टिके पाटरे देई चली जीवा आ को अरे
ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ କଥା ତମର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମନେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏ କଥା କ'ଣ କି ମୋ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଆଉ ମୋତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଉଜ। ଏଇ ପେପର ପଢ଼ିବା ମାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିବାରେ ସମୟ ମୁଁ ବିତେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଆମ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁନି ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସେ କ'ଣ ପୁଣି ଠିଆ ହେବେ ନା କ'ଣ? ଏଇ ଦେଖୁନ ଲମି ଏ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ ଧରେ ମତେ କହୁଛି ଚାଲ ନମିନେସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନମିନେସନ୍ କରିବାକୁ ନ ଯାଏ ସେ ମତେ କାନ ଧରି ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ କରି ଠିଆ କରିଦବ ବୁଝିଲ। ତମେ ଠିଆ ହୁଅ କି ବସ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଥା ତମ ସାଙ୍ଗ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଜାଣ। ଦେଖୁଥିବ ଆଜି ହଉଛି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି। ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ କଥା କ'ଣ କି ଏବେଠାରୁ ତ ଖିଆପିଆ ଲାଗି ରହିବ ନା। ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଜିତିବା ହାରିବା ଅଛି। ଆମେ ଆଗେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇ ଆସୁ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଆଇଲୁ ଆଗେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ନା ଆଉ ନଗଲେ କ'ଣ ଆଉ ଗତି ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। हे ଠାକୁରେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଫୁଲକୁ ବାହା ଦେବି, ସବାରିରେ ବସାଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦା କରିବି। ଫୁଲ ଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ମଦ ପିଇବୁନି ବୋଲି। ପୁଣି ସେ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଉଛୁ। ଯୋଉଠୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲୁ ସବୁ ମଦ ପିଇଦେଲୁ। ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଆଉ ଜମା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। अल्लाह दिया तो साला छप्पर फाड़ के दिया। ए फुलो मु तो बागर ना पूरा धूमधाम रे करी आ माल पीबी 24 घंटा बोबाल करी। काई तू कोन कोठी चाकरी पाई गेलु ना कोन? आलो मुनु हेलो आलो तू मो पाई तू कोठी की चाकरी बुझिचु? आलो हां कौन हो? आलो ए फुलो अरे इलेक्शन पर्यंत तू से नागेश्वर मंगराज ऑफिस रे रही तार टिके भलो मंद बुझी भाई आउ मु तार इलेक्शन प्रचार करिबी। भाई शेषर तोड़े शैतान हाथ मिसैलु। आउ से नागेश्वर मंगराज इलेक्शन जीतिला परे से हमको 10 लाख टंका दब। आउ से टंका रे तो बाघरटा पूरा धूमधाम रे करीबी माल पीबी 24 घंटा बवाल कर। ओहो तते टिके लज्ज लागुनी? तो भौणी रो इज्जत बिका टंका रे तू मो बाहाघर करिवु ये कथा तू कहि परछु केबिति? आलो तू बुझुनु काहे की? अरे बापा कहूथिला तोर भलो बर भलो घर देखी बा देइथा हेले बापा बो दीटा तो एका संगे मरी गले। आउ जा पैसा पत्र थेला सुधी काम रे सफा। ए फुल ए अरे तू कहलु अरे तू केमिदी बाबू कहे केमिदी दरकार नहीं मोर बाबा। दरकार पड़िले मु पछा आत्महत्या कर देबी हेले से नागराज पाखरे केबे भी मु निज को बिक्री करि परिबिनी हेला। फुलो एते तळो को केबे खसी गलु? बुझिलु फुलो मु तो कथा किछि सुनिबी। भाई हां नहीं भाई देख तू तो भौड़ी मत तो ना
तोर जो मद पीवा दरकार मु निजे पर घरे मूल्य लगी तद टंका देबी मद पीवा पाई हेले तू अबाटरो फेरिया भाई अबाटरो फेरिया ए बस कर अबे तो भाषण सरीला ना आउ किछि अछि अबे बुझिलु अबे मु तते नेई की जीवी से नागेश्वर मंगराज पाखरे छाड़ीबी एडवांस रे पैसा आनीबी आउ माल पीबी अबे चल रे ए भाई थोरे थोरे मो मुंह को चाह ए भाई देख यही हाथ रे मु तो हाथ रे राखी बांधे यही हाथ रे तो गोड़ा हाथ बुड़े दिए बापा बहुत कुछ कथा देथिलु तुम आखिर केबे भी लुह दबनी तू आज केमिति एमिति बदली गलु भाई केमिति ए छाड़े एते हिन काम करबा ପାଇଁ तू बोलक तू केमिति कहि पारि ए सुन मु तो कथा किछि सुनिबेनी बुझिलो मोर खाली टंका दरकार टंका चंदन এই নিও টঙ্কা ଆଉ ମାଲଟା ଦିଅ ବାକି ଟଙ୍କା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ ए के तू अरे फूलों को नहीं जाओ नहीं अरे जमा नखरा न देखे चुपचाप तांको संगे चली जा अरे मु जाउछी मन भरी मार ए राऊ अबे नहीं आवे ताको ओए ए भाई साइड ठियाओ ए मधुआ भाई सुनी जा मो कथा सुनी जा मो कथा तू जो प्रकृत रे मो भाई है तू ताले फेरे दे टंका फेरे दे फेरिया भाई सत्य तो फुलर नियम फुलर राण तते तो फेरिया फेरिया तू फेरिया फुल्ला मो भौरी फुल्ला ए फुल्ला अबे राहु अबे नहीं जा तू टंका अबे तो बॉस को दे दबो अबे जा बे ए फुल्ला तो मधुआ भाईटा आज सब बुझी पारिछि रे तो राखी बंधा हातटा मोर सबू गोटी गोटी करी मने पकई दउछि फुल्ला मने पकई दउछि अरे सोड़ा ता माने तू तो भौन के हम सार को दबुनी अरे ना बे ये फूल चंदन के बे अलग आई पारंतिनी रे केबे भी अलग आई पारंतिनी अबे सुन अबे जा तो मां भौणी कानी से नागेश्वर मंगराज पाखरे बिक्री कर दबो आ कहि दबो ये चंदन ता भौणी को पठाइला नी कि से तार इलेक्शन प्रचार करिबनी अबे जा बे हराम दादा कौन कहलू तो शेष कर दो भौनी के नहीं जुबे कहू छु कौन लगा लेट्स गो चंदन से माने किए काहे की तो सहित फाइट करतले फुल किए से माने मते किछि पचारेनी मु किछि कहि परिबिनी तमो पचारन तो आउ काहे पचारबी कोन तमरा ई मधुआ भाई के पचारबी अरे रति तू ठीक कहिछु मु गोटे मधुआ ए भौणी रो स्नेह ममता कौन मु जाने ना आउ तो भली सांगर महत्व कौन मु बुझे ना ए रति अरे बापा बो चली गला परे
ତୁ ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଦେବଦୂତ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଏ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତୁ ଭିକ। ନଚେତ ତ ହତଭାଗା ସାଙ୍ଗଟା କୋଉ ଫୁଟପାଥରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତା ଭିକ। ଏ ରତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ କିଏ କାହିଁକି ତୋ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ? ରତି ତୁ ମତେ ସବୁ ପଚାର ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ହେଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ମଦୁଆ ବେକାର ସାଙ୍ଗ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି କି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିପାରିବିନି। ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ। ଆରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ବି ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାଭାବ କଷ୍ଟ ଟଇ ଯେ ବଡ଼ ମଉଳାଇ ଦିଏ ପ୍ରତିଭାର କଡ଼। ଏ ରତି ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ କାନ୍ଦେନି ତୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ରେ। ଆରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି ଏ ରତି ମୁଁ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ତୋର ଶୁଭ ମନାସେ କହିଲୁ ତୋ ଛଡା ମୋର ଆଉ ଅଛି କିଏ? ତୁ ତ ମୋର ଭରସା ସବୁ କିଛି। ନାଇଁ ରେ ପାଗେଳି ତୁ ମୋ ମା କାନିରୁ ଖସି ପଡିଥିବା ଟିକି ଫୁଲଟି ଯାହାକୁ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ତୋଳି ଧରିଛି। ଆବେ ଏ ଚନ୍ଦନ ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି କଣ କଥା ହଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଘଟଣା କଣ? ମୁଁ ତ ବାହାର ଲୋକଟା ପର ସାତ ପର ହଉ ହେଲା ସେଇ ପର ହିସାବ ମତେ ଟିକେ କହ। ଆରେ ରତି ଆରେ ନାଇଁ ରେ ତୁ ସେମିତି କହ ନା। ତତେ କହିବିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ବାପା ବୋଉଙ୍କର ମନ ଥିଲା ଫୁଲକୁ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ଦେଖି ବାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ତା ମଧୁଆ ଭାଇଟା ଆରେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଭର ଆଉ ଭଲ ଘର? ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ତା ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଭସାଇ ଦବାକୁ ବସିଥିଲି ଏ ରତି। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କହୁଛି ଏ ରତି ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଚନ୍ଦନ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର। ନାଇଁ ରେ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ? ତତେ ଟିକେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ। ଏ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ଉପରବାଲା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ପାପୀ ମହାପାପୀ। ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ଆଜି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁ ତ ବଡ଼ପଣରେ ମତେ କ୍ଷମା ଦବୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତୁ ଶୁଣିଲେ ମତେ ତୁ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇବୁ। ରତି ଆରେ ତୁ ଏକଥା କହିପାରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇବି? ଏ ରତି ଆରେ ତୁ କି ଭୁଲ କରିଛୁ? ଆରେ କି ପାପ କରିଛୁ ତୁ? କହିବାକୁ ଗଲେ
जो कथाटाକୁ ମୁଁ ଆଉ ଫୁଲ ତୋ ପାଖେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ କଥାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତା ଭୟରେ ସେ ତତେ କିଛି ଜଣେଇନି। ହେଲେ ମୋ ଫୁଲ କ'ଣ ତତେ ଭଲ ପାଏ? ଏ ରତି, ଆରେ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଏକଥା ଫୁଲ ତ ମତେ କେବେ କହିନି। ଭାଇ ଚନ୍ଦନ, ଦୋଷ ତାର ନୁହେଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା ତୁ ମତେ ଦେ। ଏ ତତେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ଆରେ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗଟି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା କ'ଣ ହବ? ବୟସରେ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଢେର ଉଚ୍ଚରେ। ଶାସନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତତେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ରେ ରତି, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏ ରତି, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଏ ରତି, ଏଇ ଚନ୍ଦନ, ତୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାର ଫୁଲକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଆମ ଘରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ତୁ ଆଉ ପଚାରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ 100% ରାଜି। ତାମାନେ ତୁ ରାଜି? ହଁ, ମୁଁ 100% ରାଜି। ए भाई तू 100% शेर होई गेलो से झियो को बाहे कि नहीं आसी हां हेले मु पुओ पिलाटा हेतले कोन करथा दियानछु कोनटा करिथांतु कोनटा करथा नहीं सीधा ताकू टेकी नहीं मो बेडरूम को पड़ै था हां सतरे भाई तते मानेबा पड़िबा तो बाछी बाछी पूरा लक्ष्मी प्रतिभा बहुटै नहीं हां हेला हेला तू आदो एते व्यस्त होना यही सने खोजी खोजी तो पई गोटे नारायण प्रतिभाटे आनी धरई देबी हेले बुल्लू न ता आनी की धरईबू हेबा पुलिस चाकरी कलु जे फटा पाउलाटाई देलु भाउज को ए घर को नहीं आसिलु जे ता बाबद रे भी किछे देलुनी आ भाउज आसिले जे गोटे मुदीटे भी आनिलेनी औ हेला देबी सब सेई दिन देई देबी दिन? एई पिठरे सोळा विदा देई तते सब डिमांड पर देई विदा करबी एई कोन बरत रही तो ना घोड़ा मधुआ दिन दी परे तते दउथबा तोटी बापा आज भोजी खाइबा को घर को केते लोक आसीबे आपण एई धोती गामछा पिंदिबे मु नुआ पंजाबी आनी थोई देछि सेटा पिंदेबे देखिए बहुत भल लागिबो आ ए सालटा कांधर पकांदु देखिबे बहुत बढ़िया मानिबो ए सब मोर कोन हबो मा कहलु? अरे ए कथा कोन की किणिलाणी भोजी भितरे अनेक गुड़िए लोक सीटे मते अपेक्षा करचंती। ए तमे एठी भाई खाउच भौणी उभे तमे कथबार्ता होत मु देखे समान को खाइया पे केते बारे गला रखिता रे मा सम मिले मु तो नहीं जीवी नहीं नहीं बापा ई सालटा पकांदु हाउ हाउ तो इच्छा मु आछुची तमे एठी बसी बाक्यालाप करछ बुझिले ना भाउज हां कुह सतरे तमे ना मो बापा को मन को पूरा किणी नहीं जाइछ हाँ तम मन मु देखुची हाँ मन किणिबारे पूरा मास्टर होई जाइछ ए देखु ना जेमिति मो भाई की पूरा किमिया कर सलेनी ए केडु काई मुव ले जुवा हो हेला तमे कोन काहा को केबे किमिया करिनो ना काहा को मन किणिनो भाउज अरे अरे लाजे पळे जाछ कोन सुनो सुनो तमे कोड जाउछ सुंदर ना 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 मो नवविवाहित स्त्री ये मो सारा परिवार को गोटे सूतार गंती फूल हार कर फूल सहित फूल बिछणे राति काटिया ए फूलटा मन रे बहुत ईर्षा ए राति जेते ईर्षा कले भी से होची मो हृदयर आओ मोर आबे सांग तू तू के तोळ आइलु पूरा पी जाइछ घंटा हलानी तो नाटक देखु मु तो एबे जाई भोजी कटी तू तो देखा नथिलु से कथा छाड़ तू गला घंटा हलानी मु तो जाननी आउ
କହିଲା ଘଟାଣି ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇଲୁ ଏ ପୁଣା ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଭୁଲିଗଲୁ ଆବେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ସାଙ୍ଗକୁ କେ ଭୁଲି ପାରେ ତା ଛଡ଼ା ତୁ କହିଲୁ ତୋ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ଆଣିଛୁ ତା ଖାଲି ଖାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ବା ହଁ ମଫୁ ଭାବିଲୁ ବାହାଘର ତ ଡାକିଲୁନି ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ଆଣିଛୁ ନା ନାହିଁ ଆଣିଛି ନା ଦେଖେଇ ତତେ ଦେଖିବି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ କହିଲା ମୋତେ ଦେଖେଇଲୁ ଆବେ ମୋ ପସନ୍ଦ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତୁ ନେଇ ଯାଉ ତୋ ପସନ୍ଦ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେମିତି ମୁଁ ନେଇ ତୋ ପସନ୍ଦର ପ୍ରେମିକାକୁ ତୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ ହଁ ସେମିତି ମୋ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ঠিক আছে এটা কাম কর ଏ ମୁଦିଟା ଧ ମୋ ନୂଆ ସାଙ୍ଗକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ ଆଉ କ'ଣ ନା 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 ତୁ ନେ ଦଉ ତୋ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଦେ ଯା ତୁ ଦବା ଯା ଆରେ ମୁଁ ଦବା ସା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଲାଜ କରୁଛୁ ଆଉ ଯାଉନୁ ପାଖକୁ ଲାଜ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଲାଜ କରୁଛି କହିଲା କାନା ମୁଁ ଲାଜ କରୁଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗ ହଁ ମୁଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ତୁ ବିନା ଦିଗ୍ଧାରେ ଦେଇଛୁ ହଁ ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଯା ମାଗିଛି ତୁ ବି ବିନା ଦିଗ୍ଧାରେ ଦେଇଛୁ ତୋ ପସନ୍ଦ ମୋ ପସନ୍ଦ ସେମିତି ତୋ ପସନ୍ଦର ପ୍ରେମିକାକୁ ତୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମାଗି ପାରିଲୁନୁ ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ପାରିବୁନି ନା ମନା କରିଦେବୁ ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ମତେ କିଏ ମାଇଲେ ତତେ ପୁରା କଷ୍ଟ ହୁଏ ମନା କରିଦେବୁ ଆରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତତେ ଯାହା କହିଲେ ମତେ ପୁରା ବାଧିବ ହଉ ହେଲା ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବାକୁ ରାଜି ହଉ ଯା ଭିତରେ ସେଠି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବୁ ଯା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ରାଜି ତ ହେଲା ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆସୁଛି କେମିତି ଭୁଲିବି ଅତୀତର ସେ କଥାକୁ ସେ କହୁଥିବ ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମିକ ମତେ କହୁଥିବ ନା ମତେ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୋର କେ ପ୍ରେମିକ ନାହାନ୍ତି ନା ମୋର କେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନା ଏସବୁ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଆରେ ଏଠି ଏମିତି ଏକା ଏକା ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛ ମନ ସହିତ ଏଣିକି ଆଉ ମନ ସହିତ ନୁହେଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ନାଇଁ ଆଜି ମତେ କାହିଁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ ଆଜି ରାତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ତମେ ତ ପୋଲିସ ବାଲା ତମକୁ ଏମିତି ଡର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଥାଉ ସେ ରାତି କଥା ରାତି ବୁଝିବ ମୁଁ ନୁହେଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋ କଥା ରଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି କୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣ ସହିତ ଦେଖେଇ ଦେଇନି ତା ସହିତ କଥା ବି କରେଇ ଦେଇନି କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଥିବ ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତା ପସନ୍ଦର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନିଏ ମୋ ପସନ୍ଦର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସିଏ ପିନ୍ଧିନିଏ ସେମିତି ତା ପସନ୍ଦର ତମ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବୁଝି ଶୁଣ ହଁ କୁହ ମୁଁ ମୋ ଅନୁସତରେ ତାକୁ ରାଗ ତମର କିଛି କହିବନି ସେ ଯାହା କହିବ ତା କଥା ମାନିବ ଆଉ ଯାହା କରିବ ତା କଥା ରଖିବ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ବଡ଼ ହୁଏ ହଉ ହେଲା ବାବା ମୋ ଆଖିରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ବଡ଼ ହୁଏ ହେଲା ତ ୟାକୁ କହିବ ଗୁଡ୍ ବାଇ
नमस्कार नमस्कार आमे आउ आपनकु कौन बा देई पारी ए फूल तोड़ाटा नियंतु टिके देखिकिरी नेबे ता छड़ा आपनक कतिरे तो फूल अछि आमे अब आपनकु कौन दबु आपनक कतिरे तो फूल अछि हौ हैला सारे यह मोते निमंत्रण नथिला मु हठात आसी ब्लॉक रे पहुंचली केमिति सुनिला आज सार को भोजी आ मु अपेक्षा निमंत्रण को करती सीधा आसिली आपन को करती मु भाबिली एकाटिया लोक मन नथिला ता छड़ा मु भी नथिली सारे टिके देखिबे मु टिके डाइनिंग रु फेरे कथा हबा जाओ आज्ञा भोजी भात खाइबी भल से जीवा हैला इरा आउ एठी खाई हबनी ये जो जंतु आ मो अवस्था रखिबनी जो पड़ा एठी सहज ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଉପହାର ପର୍ବଟା ବୋଧେ ସରିଗଲା हां ସରିଗଲାଣି ହେଲେ ମୋ ଉପହାରଟା ବାକି ଅଛି ମୋ ଉପହାରଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ଭାଉଜ ମୋ ଉପହାରଟା ହେଲା ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ତମ ଉପହାର ହେଇଟି ଭାଉଜ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ କାହିଁ କହିଲ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ବଦରାଗି हसी देखिबा कि सम्मानीय रतिकांत बाबू मोर आपण को मान्य जो फूल को नहीं शो के सजेवा को चाहते से आपण भली देवता पूजा लगी पार से गोटे बासी फूल से हूँ मो बासी बिछणार नायिका से सब पर भी पड़ी पारिनी इति आपणकर कई जने हिताकांक्षी नहीं ए सब मिछ मिछ नुहे सत अनेक अनेक शुभेच्छा गोटे काल नागुणी सहित राति कटिया पूर्व सी आज मत बचाई देइछंती एई कौन सब कहि जाउछ तमे कौन कहि जाउछ एते दिनर संपर्क को तमे मिछ बोली भाबुछ तमे गोटे चिट्ठी को नहीं तमे मते संदेह करूछ तम सपके तब जेते जुक्ति पारिले भी मु केबे विश्वास कर परिबनी चली जाओ चली जीवी मु कोन चली जीवा पई ए घर को आसीथिली चली जीवा पई तम हातरु शंख मथरु सिंदूर पिंधिथिली सामान्य गोटे कहर मिछ चिट्ठी को विश्वास करी हमरे एते दिनर पवित्र संपर्क को अपवित्र करि दियोनी तमे शंखा सिंदूर तम भली गोटे चरित्रहीना पिंधि पारे ना कहीं ना तमे होच गोटे चरित्रहीना बेश्या कौन कहलु मो बहुमा को चरित्रहीना बेश्या अरे देखे मथा को गोटे सतीर सिंदूर चौतुची ना गोटे असतीर सिंदूर चौतुची अरे देखे संख्या को अरे गोटे कुल लक्ष्मीर संख्या दिशुची ना गोटे कुलटार संख्या दिशुची बापा सत कहूँ बापा मु से चिट्ठी विषय किसी जानी कार गोटे मिछ चिट्ठी को विश्वास करी से मते अविश्वास करछंती तामान मु को मिछ कहूची ये चिट्ठी को के लेखी फूल तोड़ा पुरे देइतला हाँ मिछ होई जाय पारे मो बहुमार प्रशंसा सही न पारी हुए तो तोर सांग किए पुरे देइतिबो अरे मो शशि हुए तो पुरे देइतिबो अरे हुए तो तू लेखी पुरे देइतिबो बाबा चुप बापा बोली डाकिबा को तो टिके लाज लागुनी तो बापा आज ठारू मरी जाइछे अरे एइथि पाई कोन गोटिए झियो को भलो पाई बापा मा छौंड झियो को भलो पाई तू विवाह करी तिलु अरे मोर इच्छा होची
ତୋତେ ଏଇଠି ଅଭିଶାପ ଦବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ସେ ପୁରା ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ମୋ ଏଉ କାଳ ମୋର କାଳର ଦେବତା। ଆରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ବୋହୁମାକୁ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତିଆ ବୋହୁମାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ଆରେ ଆପରେ ଇଏ ମୋ ବୋହୁମାକୁ ତୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବାକୁ ବସିଛୁ ନା? ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବୋହୁମା ଏଇଠି ରହିବ। ନାଇଁ, ଏ ଘର ତମର ନୁହେଁ କି ତା ବାପାର ନୁହେଁ, ସେଠି ରହିବ। ଆରେ ରତି, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ରତି। ଏ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାର ନୁହଁ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି ବା କେମିତି? ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବାପ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ଅଜଣା ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋ ବୋହୁମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପୋଲିସ ବାବୁ। ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋ ବୋହୁମାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ବାପା କଣ ହେଇଛି? रीमा, पुलिस बाबू, यही पुलिस बाबू गोटे अजଣା कथारे पड़ी मो बोहुमा को ये घर बाहर कर देबा कई मचिचंती रे। आपरे तू को ए घरे मु केमिति रहिबी? पुलिस बाबू, मो भाउज को पाई मु आपण को पाखरे हाथ जोड़ुची। मो भाउज को न्याय दियंतु पुलिस बाबू, मो भाउज को न्याय दियंतु। न्याय हे विचार सरीछि। सुन, से घरु जीव ही जीव। पुलिस बाबू, मु सुनिची पुलिस वाला लांच नेले सत को मिछ, मिछ को सत करि दियंती। मु तम घरे चाकराणी एई रहिची, तमर पैंट शर्ट सफा करिची। प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा रे मु तम हाथ रे राखी बांधी। आज सेई राखी पाउडा स्वरूप मो भाउज को न्याय दियंतु पुलिस बाबू, मो भाउज को न्याय दियंतु। इतना से घर रही परिबनी ना, तू जतबले न्याय दे सारिचु तापरे मो न्याय भी सुनी रख। मो रिटायर मास्टर शिवाई सामंत राय यही निष्पत्ति रे पहुंचली जे जदि ए घरे किए रहिबार हुए बा जीवार हुए से लोकटा ए शिवाई सामंत राय विचार करिवो। जदि ए घरु के जीव से होची रिटायर मास्टर शिवाई सामंत राय। मो बहुमा नुह। बापा ए मां शशि, ये घरटा जतबले मो बापार नुह, चले रे मां हमें आम गाँ को चले जीवा। अरे मां मुझको कहूली कि आम गाँव रे जी जमी बाड़ी अच्छी ए तो पेट मो पेट कौन अपसा ता छड़ा सेठी पछे भोक उपास मरिबा। नर्कपुरी को केबे आसीबानी रे मां, केबे आसीबानी? सତରେ कोन आपण गाँ को चली जिबे? जीविनी बा केमिति रे मां? ए रिटायर मास्टर शिवाई सामंत राय रो देत धरा हातुटा आज पूरा शासन करी पारुनी। अरे जोदी पाई ता पिला माने समस्ते बेसुगलित हो जाइचंती। निजर रक्त भी निजको चिन्ही पारुनी रे मां, पर करी दउची ता संपर्क को। हौ पुलिस बाबू,
এইଠି এইଠି ଆଜି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦଉଛି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଏ ରେଖା ନେଇ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବୁନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦିନରେ ମା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଦେଇ ତୁ ଏପଟକୁ ଆସିବୁନି। ଯେତେ ଝଡ଼ଝନ୍ଦ ଆସିଲେ ବି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାରେ ଶୋଇଛି ରେ ମା। ବାପା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। କେବେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଦେଇ ଆସିବୁନି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ସେପଟେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମା। ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଏପଟେ ଏ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟର ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ ମା। ଲୁହ ଠାରୁ ଆଖି ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି କେତେ ପାଖାପାଖି ଆଖି ଠାରୁ ଲୁହ ଠାରୁ ଆଖି ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି କେତେ ପାଖ